अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समरा बिन जंदब से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बयान फरमाते थे कि तुम में से किसी शख्स ने कोई ख्वाब देखा है। जिसने कोई ख्वाब देखा होता वो बयान कर देता जो अल्लाह चाहता। आपने एक सुबह फरमाया कि मेरे पास रात 2 आने वाले फरिश्ते आए और मुझे उठाया और मुझसे कहा कि चलिए। मैं उन दोनों के साथ चला। हम एक शख्स के पास पहुँचे जो लेटा हुआ था और दूसरा उसके पास पत्थर लिए खड़ा था। वो उसके सर पर पत्थर फेंक कर मारता जिससे उसका सर फट जाता और पत्थर लुढ़क कर दूर जाता। वो पत्थर के पीछे जाता, उसको पकड़ता और पत्थर लेकर अभी वापस नहीं होने पाता था कि उसका सर ठीक हो जाता जैसा कि पहले था। वो फिर उसके पास लौट कर आता और उस तरह करता जैसा कि पहले किया था। मैंने उन दोनों से पूछा, सुबहान अल्लाह, ये कौन है? उन दोनों ने कहा कि आगे चलें। हम चले तो एक आदमी के पास पहुँचे जो पीठ के बल चित लेटा हुआ था और एक दूसरा आदमी उसके पास लोहे का एक टुकड़ा लिए खड़ा था और उस टुकड़े से उसकी बाँझ को गद्दी तक और नथने को गद्दी तक और एक आंख को गद्दी तक चीरता था। औफ का बयान है कि अबू रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अक्सर इस तरह कहा करते थे कि वो एक तरफ से चीर कर दूसरी तरफ चीरता था और इस जानिब से चीरने से फारिग भी ना हो पाता कि वो दूसरी जानिब पहले की तरह अच्छी हो जाती है। फिर इसी तरह करता जैसा कि पहली तरह किया था। मैंने कहा कि सुबहान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन दोनों ने कहा कि आगे चलें। हम चले तो एक तनूर के पास पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख्याल है कि मैंने वहाँ शोर व गुल की आवाज़ सुनी। हमने उसमें झांक कर देखा तो उसमें कुछ मर्द और औरतें बरहना नजर आईं जिनके नीचे उनके पास आग की लिपट आती। जब उनके पास लिपट आती तो वो ज़ोर से चीखने लगते। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने कहा कि आगे चलें। हम आगे बढ़े तो एक नहर के पास पहुँचे। मैंने ख्याल किया कि इसका रंग खून की तरह सुर्ख था और नहर में एक आदमी को देखा जो तैर रहा था और नहर के किनारे पर एक आदमी खड़ा था जिसके पास बहुत से पत्थर जमा थे। जब वो तैरने वाला तैरकर उसके पास आता तो उसके सामने अपना मुंह खोल देता तो वो उसके मुंह में एक पत्थर डाल देता। फिर वो तैरने लगता और उसके पास लौट कर आता और जब भी लौट कर आता तो मुंह खोल देता और वो उसके मुंह में पत्थर डाल देता। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो उन दोनों ने कहा कि आगे चलें। हम आगे बढ़े तो एक शख्स के पास पहुँचे जो निहायत करीहाउल मंजर था, जैसा कि तुम बहुत ही बदसूरत आदमी को देखो। और उसके पास आग थी, वो उसको जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि आगे चलिए, आगे चलिए। हम बढ़े तो एक बाग में पहुँचे जहाँ फसले रब्बी के हर किस्म के फूल लगे हुए थे और उसके दरमियान एक शख्स था जिसका कद इतना तवील था कि उसके सर की लंबाई के सबब मैं उन्हें देख नहीं सका और उनके चारों तरफ बहुत से लड़के नजर आए कि इतने कभी नहीं देखे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है? उन दोनों ने कहा कि आगे चलिए। हम आगे बढ़े तो एक बड़े बाग के पास पहुँचे कि उससे बड़ा और खूबसूरत बाग मैंने कभी नहीं देखा। उन दोनों ने मुझसे कहा कि इस पर चढ़िए। हम चढ़े तो एक शहर नज़र आया जिसमें एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की लगी हुई थी। हम उस शहर के दरवाजे के पास पहुंचे और खोलने के लिए कहा तो दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया। हम अंदर गए तो वहां हमें कुछ लोग नज़र आए जिनके निस्फ बदन तो बहुत ही खूबसूरत थे, जैसा कि तुम किसी आदमी को खूबसूरत देखते हो, और निस्फ बहुत ही बदसूरत थे, जैसा कि तुम किसी बदसूरत को देखते हो। उन दोनों ने उन लोगों से कहा कि इस नहर में गिर जाओ। एक नहर अर्ज में बह रही थी, उसका पानी खालिस सफ़ेद था। चुनाचे वो लोग गए और उसमें गिर पड़े। फिर वो लोग हमारे पास आए तो उनकी बदसूरती जाती रही थी और बहुत ही खूबसूरत हो गए थे। उन दोनों ने मुझसे कहा कि ये जन्नत अदन है और ये आपका मकाम है। मैंने अपनी निगाह बुलंद की तो ये बिल्कुल सफ़ेद अबर की तरह एक महल था। उन दोनों ने कहा कि ये आपका महल है। मैंने उन दोनों से कहा कि अल्लाह तुम दोनों को बरकत अता फरमाए। मुझे छोड़ दो कि मैं इसके अंदर दाखिल हो जाऊं। उन दोनों ने कहा कि अभी तो नहीं, मगर आप इसमें ज़रूर दाखिल होंगे। आपने फरमाया कि मैंने उन दोनों से कहा कि रात भर मैंने अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं। तो वो क्या चीज़ें थीं जो मैंने देखी हैं? उन दोनों ने कहा कि अभी बयान किए देते हैं। पहला आदमी वो जिसके पास आप आए उसका सर पत्थर से तोड़ा जा रहा था। वो शख्स है जो कुरान याद करके छोड़ देता है
اور فرض نماز سے بے پرواہی کرتا ہے، اور وہ شخص جس کا نتنا اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا وہ شخص ہے جو صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر افواہیں پھیلاتا ہے جو ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں، اور برہنہ مرد اور عورتیں جو تنور میں دیکھی تھیں تو وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں تھیں، اور وہ شخص جو نہر میں تیر رہا تھا اور آپ اس پر سے گزرے تھے وہ پتھر کا لقمہ بنا رہا تھا، اور وہ سود کھانے والے اور وہ بدصورت آدمی جو آپ کو آگ کے پاس نظر آیا اور جو آگ بھڑکا کر اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا وہ مالک دروغ دوزخ ہے، اور وہ دراز قد آدمی جو باغ میں آپ کو نظر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف آپ نے دیکھے ہیں وہ بچے وہ تھے جو فطرت اسلام پر مرے۔ راوی کا بیان ہے کہ بعض مسلمانوں نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول اور مشرکین کے بچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے وہ لوگ جن کا نصف حصہ بہت خوبصورت اور نصف بہت بدصورت تھا وہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جلے کام کیے، یعنی اچھے بھی اور برے بھی، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی ایک دن اجازت طلب کی۔ اس وقت کچھ عورتیں قریش کی یعنی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئیں باتیں کر رہی تھیں، اور باتیں کرنے میں ان کی آوازیں آپ سے بلند ہو رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اجازت طلب کی اور ان عورتوں نے ان کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردہ میں ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی، چنانچہ وہ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہنسائے، آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں کی حالت پر مجھ کو تعجب ہے، میرے پاس بیٹھی ہوئی شور مچا رہی تھیں، تمہاری آواز سنتے ہی پردے میں چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ وہ آپ سے ڈریں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے جان کی دشمن عورتوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا، ہاں، تم سے اس لیے ڈرتی ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت عادت کے سخت اور سخت گو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کوئی اور بات کرو، ان کو چھوڑو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تم سے شیطان کسی راستہ میں چلتے ہوئے ملتا ہے تو وہ تمہارے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 885۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔